Dajme feferonka challenge. Feferon challenge, što mi veke otvorime. Probime tamo nešto challenge snimamo, ama nešto se zname i za to. Сега ќе играме лиска ножици и кој и други ќе снимаме лиска ножици и после ќе снимаме тако други нови да си даваме, например. Не, то не. Само лиска ножици. Ајде. Ама ја бирам за тебе. Ајде. Ја да бирам за тебе. А сега, овај камерманова тамо јадене. Ајде. Јаде сниму баба, ајде. Ајде, лиска ножици. Ајде бе. Ајде бирам ти ова. Не. Не е много големо. Покажи. Ајде. Ама треба цела да изерем, ако не изереш цела, лузер си. Не лутит. А, будала. Лиска ножици. Па одма ставаш. Ајде ти. Сниме бе. Нати. Убаво. Нати. Шо бе? Не, стави то. Ти па чекаш. Ножици. Ајде. Ама бе да снимат? Снимам. Ајде. Ја бирам. Ја бирам. Ајде бири. Не таа, не може. Оти. Мораш. 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 Изедем цялата. Ео! Лиска ножички. Сега ножички да ставам овај. Опа! На камерата колко си цървен? Не искаме ножички. Не искаме ножички. Луте. Камо. Почнав, айде! Ајде сега. Ајде, Благојче, не се откажи. Не биди изгубник. Ако видиш изгубник, чаеш 10 феферонки. Ајде, будала па. Сега. Нема ти ова. Ова е уба. Цялата треба ставиш. Доста бе ти така прави. Не може да те. Ја добивам се Да. најлучи. Ја добивам најлучи. Ајде. Пам. Ааа! Пазе. Поне 3. Ту мирам на него. Цела. Цела, яди. Ајде. Да го видиме него. Опа. Ма. Ей, шо тръгаш лута? Пеката е лута, не воа. Унатре са тия пеперонки. А не, надвор са. Гледайте ми. Јади. Изделия, яди. Оке изфолне. А, будала, видеме. Земе феферонка. Јади феферонка. Таман сега ми Тук е пеперонката, мини пеперонка. Будала. Моја луте. Тук е наш стари. Добре. Шинг, шанг, шунг. Синг чонг Па чунга, ти бре. чекаш, бе, будала, ајде. Не чека, не. Чека ли? Да. Не, чекаш. Чекаш! Пишете у коментари дека чека овај Па лудак. чека, сега и ти чекаше. Ајде. Шунг. Па гледа, чека. Чека! Ајде. Пишувајте у коментарите лузер! Лузер Елмин! Да ти ба лузерот. Шик, шак, шок. Сега не чекам. Ти па гледаш, мижи сега, мижи.
Osti broj. Ajde. Opa, tu je nova A, kosa. za moja nova. Nalaze. Opa, pa, Staj. dobro, zema isto. Osti, ti vide. Ne, valjda. Osti, miži. Wow. Budala, Debelička. budala. Zdravo, bre. Zdravo bi da ti bače, je rekao. Ja protiv njega polke pobede. A kamermano je loser, te on izgubi. Da. I odvajaj. 40 kizere. Jedi svinjo. Zdravo, bre, ajde. Малко снимав, ако сакате да знаете малко снимав топката какво водим. Видете го. Za mene ovo. Зумирanje. Видете му зиморана. Устата. To se imam izjedno 10 peperonki. 10 пеперонки. Ja imam 11 frontona, ima 10. Никой няма, никой кой изден. Вие сете имате издено 0 пеперонки. Ajde. Ja. E pa 10 peperonki. Живи ли сте, бе? 10 peperonki će jati. Čekaj malo, što bire? Ajde. Šing, šang, šung. Шинг, шанг, шунг, bre. Ajde. Айде, бе, вие. Почнете. Ajde. Ja nemam pojma ko može to. Može. Упс. Odmah je goltina. Samo jednu četvrije goltina. Така. Ajde. Почнете. Šing, šang, šung. Peperon. Če najmalata. Тука са малите. Najgolemata. Леле, давам ти най-голям. Najmala. Ова лева ке луте. Istresija. Покажи какво е. Ajde, ama miži i glaja. I goltinja. Сега и goltinja. Mane, i goltinja. Ludet? E, pa zato ajde. Видя се ли шифацата? Vaka nazi го premo. Не. Ajde сега. Опа. Не снимай ме убедено. Šing, šang, šung. Šing, šang, šung. Я бил. Яди са. Са яде овай, са яде Ай сега телото да овай. големата да видим какво ќе нааш. Ова е мала. Fuj! Видете я прелепата. Става я устата. Я само зумирам. Будала! Я само зумирам, баже. Где си вики? Ajde. 3, 2, 1. Какво се усекаш после ова? После ова? Какво се усекаш? Елмин, какво се усекаш после ова? Ni lutene ništo. Браво. А ти? Лашо. На мен ми носи тече, чекай. Па и на мен. Мен му ще пече. Хештег чека. Nema. Чекай, fuck. Нещо се деси после ова пеперонка челендж. И тук е нашия стари Елмин. Iskino to istresija. Ле, що правите вие? Скоро! Kiko, Kam? fati ovije, Kiko, sve fati ovije. Не, Ma zova će neka zna. не. Я не ваким то нити. Няма пипкам я. Ти я вземи. Я... Буда. Nati. Що ми фати така еш? Ajde. Какво се усекаш? Ubavo. Убаво ли се усекаш? Лagano. Не лут. Добре. Ja. На гърлото ми пресва. Idere mac. Ajde. Ема ценката. Ajde. Šing, šang, šung.
Ген, Tako si vsakeč pošlo ovaj poraz. Veveronka ki jede. Ajde. Pola je skino, pola je. Aj jebem ti. Jedi. Goltni, goltni, goltni. Goat. Ajde. No, ajde, luči. Če budeš živ bar. Neki se otrovane. С замирание файцата изгледате много смешни. Много пъти има замира на вашите фаци. На твоята фаца. Jebem ti facu. Ти еби себе. Ovo sve će biti zadnje. Ne. Ке видиме кой ќе го вземе. Дай победу. Вие снимате 10 минути, господа. Kako? Stavimo. A te ще изгубите се veveronki. Гледайте ова фора. Япс. Ова не луте. Ма домниве блажни се. Ajde. Мене гръл това ќе ме постави. Ajde. Да, ако изяде 10 veveronki. Си, да. Яди. 10 veveronki. Ти вземеш ти? 10. Па да ти се. Ovo ќе вземе после, ајде 5 ти дава. A ti 5, 10. Види го какво яде. Брусли яде. О, фак. Ни близо не е Брусли, он е само едно бебе. Бебе кой плаче тука. Ама ти са втора, ајде. Цървено бебе кой плаче. Ма не боли ако ядеш една делче по делче. Будал. Втора. Мене гръл това, бе. Сливе го лево, ќе вземе се 5. 10 чага. Будала. Село, Ти будала ли си? А! Сори за обраканието, не съм добър камерман. О! Фачата го породи, будала! Още 6. Каква беше там злота? О! Како се усекаш после овие 11 пеперонки? Гледайте му фачата, гледайте му! Зумина си, знаеш? 4. Зумина си. Това е на камерето. Оу. 3. 2. What the fuck? Jedan, dva i to je to, pobednik, ja sam pobednik. Loser pobedio, mislim gdje si loser, vtoro mjesto si jama treba vidjeti. Браво! Колко sam rekao što ne treba 10 peperonki da izjedam. А от и он трябва да се пеперонки да изяде. Da, vi se vrte тука, mislim ne bi se vrte ne može od ovoga. Добро, да престанем ли с видеото? Айде! I to bi bilo to za ovaj video, će vam bio ta... Ако е добър, Ako je to dobar video, snimi u mene, ne dole. Ako je to dobar video, dajte like za ovaj kamerman, ti ne zna da snima. Like za ovaj kamerman, ti ne zna da snima. Like. Tamo ja ne možem veke. I to je to za ovo video, kje se vidime utre, ali drugi dan, ali nemam pojma. Utre 100%, ali drugi dan 100%. I čao. Samo pogledajte koliko izdam. Беше puna. A сега site litat. Toliko je stavao cite.